नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले इस वजीफ़े के बारे में ये आप समाअत फरमा लें। ये जो वजीफ़ा है ये हदीस मुबारका में भी है। हदीस मुबारका में ये 3 मरतबा पढ़ने का है। ये चूँकि आप जब भी दुआ मांगते हैं इसको 3 मरतबा पढ़ें, जब भी नमाज पढ़ते हैं इसको 3 मरतबा पढ़ें। तो ये अदद जो मैं बता रहा हूँ ये अदद वो जो ना वो 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा है तो इसको हर नमाज के बाद हम नहीं पढ़ सकते हैं और हर दुआ में नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो दिन में 1 मरतबा वो पढ़ लें। जब भी आपकी कोई हाजत हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, वो उस अदद के साथ ये वजीफ़ा पढ़ लें। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आपका वो मसला हल हो जाएगा। हदीस पाक में है कि जो भी बंदा 3 मरतबा ये कलमात कहेगा तो एक फरिश्ता है वो इसके लिए मुकर्रर है। जो भी मांगेगा तो वो फरिश्ता कहता है अब अल्लाह तेरी तरफ मुतवज्जे हैं, अब जो चाहे मांग ले। और ये बंदा जो मांगेगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी, उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, उसका मुश्किल है मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये 3 मरतबा हर नमाज के बाद भी पढ़ें और जब भी दुआ मांगते हैं तो ये पढ़ा करें। हमारे उलमाए किराम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी मुद्दल्ला आलिया, तो जब भी दुआ मांगते हैं आप सुने कि वो किन अल्फाज से दुआओं को शुरू फरमाते हैं। हमारे और भी अकाबिर हैं, ये तबलीग के अकाबिर हैं। अब जब ये दुआ करते हैं तो आप देख लें किन अल्फाज से दुआओं को शुरू कर लेते हैं। तो अक्सर व बेशतर ये जो ना कलमात कह के वो दुआ मांगते हैं। तो क्योंकि ये हदीस में है कि अल्लाह पाक बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं कि जो मांगता है मांग लो और उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो अल्लाह पाक को जो ना राज़ी करना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह के नबी के तरीके पर पूरा करेंगे तो अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा। ये नहीं कि अल्लाह पाक नाराज़ है और हम जना अल्लाह से मांग रहे हैं। जो नाराज़ अल्लाह, जिसने अल्लाह को नाराज़ किया अल्लाह उनको भी देते हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक का जो ना सबसे पहले ये हक है कि हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हम उस अल्लाह से मांगें। मांगने वालों से बड़ा खुश होता है और जो ना अल्लाह पाक उनके लिए जो ना गैब से इंतज़ाम फरमाते हैं। तो खूब अल्लाह से मांगें। वज़ाइफ़ें ये दुआ हैं, हम दुआ मांग रहे हैं, दुआ इबादत है, अल्लाह से बड़ा खुश होता है, ये इबादत का मग़ज़ है। तो बजाय इधर उधर घूमने फिरने भागने से बेहतर है कि अपने अल्लाह से मांगे। तो ये कि जब भी दुआ मांगें दुआओं में जो है इखलास बहुत ज़रूरी है। इखलास के साथ मांगें, यकसुई के साथ मांगें, ध्यान के साथ मांगें। गुमान ये कि अल्लाह पाक मेरा ये काम बना देगा। तो अब ये जो वजीफ़ा है, अगर मसलन किसी का कोई मसला पेश आ गया और वो हल नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गए और वो दे नहीं सकता है, पहाड़ जैसे कर्जा उसको नज़र आ रहे हैं, या औलाद नहीं है, इलाज कर कर के थक गया, या कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर इसको इलाज बता रहे हैं और ये इलाज कर कर के भी थक गया, इसका इलाज भी वो नहीं हो रहा है। तो या कोई नौकरी है या कोई और कोई कोर्ट में किसी केस में फंसा हुआ है, कोई दुश्मन है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर कोई भी मसला हो, अब ये वजीफ़ा पढ़ के जो ना अल्लाह से मांगे तो बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही आजमूदा है।
یہ جو وظیفہ اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ، 313 مرتبہ یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس 313 مرتبہ جو یہ عدد ہے اس کو جو نا اسلامی واقعات میں سے لیا گیا ہے۔ جن لشکروں کی، جن جماعتوں کی جو نا، جن مسلمانوں کی تعداد وہ جب وہ 313 تھی، اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر لیا۔ دیکھیں 313 بدر میں صحابہ کرام 313 تھے، تو اللہ نے اس کو غلبہ دیا۔ اور بھی بہت سارے جو نا ایسے واقعات ہیں، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، وہ کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں اس میں کوئی حکمت ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے جو نا 313۔ ہمارے جو نا علماء یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ ایک وظیفہ، ایک عمل 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صرف یہ 313 لکھ کر رکھیں، اس میں بھی برکت ہے۔ ہاں، جیب میں رکھیں، الماری میں رکھیں، گھر میں رکھیں، یہ وہ عدد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جناب۔ یہ عدد ان کے جو ہے 313 313 313، تو اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا، دشمن مغلوب ہو گئے۔ تو ہم بھی جو نا اور یہ وہ عمل جو 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ رب العزت متوجہ ہو جاتے ہیں، جو مانگتے ہیں دے دیتے ہیں، اور جو ہمت کر کے جو نا اس کو 313 مرتبہ پڑھ لے گا تو کیا اللہ پاک اس کو نہیں دے گا؟ ہاں، اللہ پاک دے گا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ راضی ہوگا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے بہت ہی مختصر، ہر ایک کو یہ وظیفہ آتا ہے، یہ دعا ہر ایک کو آتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ ہے۔ اس کو 313 مرتبہ شروع آخر میں درود شریف پڑھنا تو شرط نہیں ہے، لیکن جو پڑھیں گے تمہیں بہت زیادہ خیر و برکت ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شروع آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، لیکن دھیان کے ساتھ اے زیادہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، دھیان کے ساتھ، معنی مفہوم ذہن میں ہو، اور اس کو پڑھتے جائیں، اور آپ کی جو حاجت ہے وہ حاجت ذہن میں ہو۔ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ یہ مشکل ہے، یا اللہ اس کو حل کر دے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک بار بار اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں مانگ، اللہ تجھے دے گا، مانگ، اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تجھے دے دے گا۔ تو اسی طرح پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ جب تک مسئلہ حل نہ ہو تو اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔